जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 6 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नारे बड़ धरणर जालियाती आदाय होउछि मोटा अंकर कमिशन। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नारे होउछि एबे बड़ धरणर जालियाती। ओडिशारू राज्य बाहर पर्यंत लंबी छेर आदाय होउछि मोटा अंकर कमिशन। परिवहन विभाग तनाघना वैध प्रदूषित सर्टिफिकेट पई पंजीकृत प्रदूषण केन्द्र गाड़ी आगे लाइन लगाई लोके हेले एहार फायदा नहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट करईदेवा नारे कला बजार आरंभ हो जाइछि। हरियाणा सरकार पंजीकृत संस्था किंबा उत्तर प्रदेश सरकार को पंजीकृत संस्था नारे कटक रे दिया जाइछि जाल प्रदूषण सर्टिफिकेट। एही सर्टिफिकेट लगी 70 टंका खर्च करबाकू पड़ुछि। गाड़ी को जांच करबाकू पड़ुछि हेले कोनोसी गाड़ी जांच न होई केवल फोटो उठाई नहीं कमिशन ने 100 टंका 85 टंका नहीं जाल प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलुथबा घटना सामना को आसीछि। सरकार अर्थ बाट मारणा होबा सह एहा पछरे एक बाट जाल रॉकेट कामरे करुथबार जना पड़िछि। मात्र 55 टंकारे मासकू 3000 लाभ। एही योजना रे रहिछि बढ़िया सुविधा। साधारण लोकों पई अनेक कल्याणकारी एवं लाभदायक योजना केंद्र सरकार द्वारा परिचालित होउछि। एथिरे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भी सामिल अछि। यह एक अर्थ विनियोग योजना। एही योजना अधीन रे मात्र 55 टंका विनियोग करी आपण मासिक 3000 टंका पर्यंत पाई परिबे। एक सरकारी योजना होतबारु एही योजना संपूर्ण सुरक्षित। एपरी परिस्थिति रे जदि आपण एही योजना पई आवेदन करंती तेबे प्रथम किछिटा तथ्य विषय रे जानि नबा उचित। एही योजना को बुझिबा एवं एहा विषय रे जानिबा आपणक पई एहा एक अधिक सहज हेबो। जदि आपण प्रधानमंत्री मानधन योजना विषय रे आलोचना करिवो तेबे एही योजना विशेष भाव में से आरंभ होउछि जो माने असंगठित क्षेत्र में कार्य करती। एपरी परिस्थिति रे जदि पीएफ आपणक वेतनरू कटा जाई थाए किंबा आपण ईएसआईसी रो लाभ पाउछंती तेबे एही योजनार लाभ उठाई परिबे नाही। एतिकी बढ़िबो दरमा बीकेआर मिलिबो कर्मचारी मानक पई संक्रांति उपहार। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी माने जनवरी 2026 रु सेमानंकर महंगा भत्ता बा डीए और महंगा रिलीफ डीआर रे 2% वृद्धि पाइबाकू जाउछि। यह एक प्रमुख अर्थनैतिक प्रोत्साहनर कारण। एही वृद्धि द्वारा डीए वर्तमान 58 रु 60 को वृद्धि पाइब। कर्मचारी और अवसर प्राप्त कर्मचारी माने मासिक दरमा और पेंशन उभय रे अधिक वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। आर्थिक दृष्टिरू यह सेवा करुथुबा लोकंकु तुरंत लाभ प्रदान करिबो। अवसर नेउथुबा लोकंकु पेंशन देय वृद्धि करिबो। तेणु संशोधन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही डीए वृद्धिर मुख्य कारण थिला नवेम्बर 2025 पई अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फॉर इंडेक्स को एही सूचकांक डिसेंबर 31 2025 रे श्रम और नियुक्ति मंत्रालय रे श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होइतिला। हिताधिकारी मानक पई जरूरी खबर एही काम कले मिलिबो मागणा चाउल और गहम। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुसार देशर लक्ष लक्ष लोक गहम चाउल एवं अन्यान्य अत्यावश्यक खाद्य सामग्री रिहाती मूल्य रे किंबा राशन कार्ड माध्यम रे मागणा पांती। सांप्रतिक वर्ष गुड़िकरे एही सामना को आसीछि जे सिस्टम रे अनेक नकली राशन कार्ड एक्टिव अछि जहाँ प्रकृत हिताधिकारी अधिकार को प्रभावित करुछि। एही समस्या को दूर करबा पई सरकार केवाईसी को बाध्यतामूलक करछथि। आधार आधारित जांच निश्चिंत करिवे जे सरकार सहायता केवल योग्य लोकों पाखरे पहुंचिबो। राशन कार्ड केवाईसी केते थर आवश्यक। सरकार को नुआ निर्देशावली अनुसार प्रति 5 वर्ष रे थरे राशन कार्ड केवाईसी आवश्यक हेबो। जेउ कार्ड धारक माने एही प्रक्रिया बहु पूर्वरु विशेषकर 2013 किंबा ता पूर्वरु समाप्त करथिले सेमानंकु यथा शीघ्र सेमानंकर केवाईसी अपडेट करबाकू पड़िबो। निर्धारित समय मध्य केवाईसी पूर्ण न कले राशन पाइबारे असुविधा होई पारे। राज्य सरकार को घोषणा अनुसार आसंता 20 तारिख रु भत्ता राशि 3500 टंका को वृद्धि कराजिबो। एही नूतन वृद्धि परे वृद्ध विधवा दिव्यांग और अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी माने पूर्व पक्षा अधिक आर्थिक सहायता पाइबे। सरकार कहिसंती बढ़ुथुबा महंगाई को दृष्टि रे रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज करिया पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। वृद्धि पाइथिबा भत्ता राशि सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी बैंक खाता को जीवो। बढ़ुथुबा भत्ता को नै कोन कहउचंती मोहन चरण माझी चालंतु सुनिबा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पई मु एही बजेट रे 7600 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुछि। आम प्रतिश्रुति मुताबक प्रथम पर्याय रे
80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଓ 80% ରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଭୟ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା MBPY ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSAP ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବିଜେଡିରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଘରେ ବବି ଦାସ ପୁଣି ମେଳି ବାନ୍ଧିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବା ବବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସୁଜାତା ସାହୁ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭଳି ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକାଧିକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁମର ଲୁଚିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ମିଳିନି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ନେତା ବୈଠକ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ବୈଠକ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଏକାଧିକ ନେତା ଶଙ୍ଖ ଭବନ ବାହାରେ ମିଟିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଘରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ନେତା କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଲାଗିଲା କଟକଣା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ଯାଏ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଓ ଅନ୍ୟ ANC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଲଗାତାର AQI ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 10ଟା ଯାଏ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ NHAAIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖୋଲାରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଓ ଢାବାରେ କୋଇଲା ରୋଷେଇକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସହର ଭିତରେ ଭାରୀ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ, କିଏ ହାତେଇବ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜିପାରେ ମିତ୍ର, କିଛି ଏଭଳି ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ। ସବୁ ଦଳର ଭିତିରି ଅଙ୍କକଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଲବି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଆସନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। 2ଟି ବିଜେପି ଓ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯିବ। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ଗୋଳମାଳ ହେବ ଗଣିତ। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର 31 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ। 2ଟି ଆସନ ହାତେଇବା ପରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ବଳକା 20 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଅତିରିକ୍ତ କରିବା ପରେ ବଳକା 19 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ ଅକ୍ତିଆର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚତୁର୍ଥ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ ଯେବେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶେଷ ମହିଳାଟେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଅପ୍ଟିଟ୍ ଆଉଟ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, NPCI ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମିଟିଂ କରିସାରିଲାଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲାଣୁ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ 5 ଏକର ଜମି ଅଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ବୋଲି। এই ইনকোয়ারিକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ 15 ଯାଏ। ପୁଣି 15 ଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତାପରେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିଲା କଟକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ। କଟକ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି 2026 ହେବ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ। 2026ରେ କଟକରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନ 3 ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର। ବିଜେପିକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଥଇଥାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେଠୁ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଲାଗି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ତୁତୁ ମେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ମଜବୁତ ନଥିବା ବେଳେ କଟକ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଟକ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 3 ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି।
निज दोष त्रुटि को सुधारिबाकु संगठन को सुदृढ़ करने सबु दल लगी बड़ चैलेंज हेबो बोली राजनीति समीक्षक कहिसंती। चाषी को देल आमको भी दियो, एमएसपी बढ़ाइल, एबे आम कथा बुझ। घनैला मंडी समस्या, बढ़िला चाषी चिंता। सरकार को सह मिलर संगठ बैठक विफल होबा परे चाषी धान सुरुखुरी उठिबो कि नाही ताकू नहीं देखा देइछि अनिश्चितता। दाबी पूरण पई सरकार लिखित प्रतिश्रुति न दबा जाए कोनोसी जिल्लारो धान उठाइबो नाही बोली सफा सफा सुनाई देइछंती मिलर, जहाँकि चाषी मंडी टेंशन को 2 गुणा बढ़ाई देइछि। श्रीक्षेत्र को ट्राफिक टेंशन 2 वर्ष गलानी 340 मुंड। गत 2 तारिख में बड़ दांडे मर्मतुंत दुर्घटना पर बढ़िला पुलिस मुंडबिंधा। दिन को दिन सहर में भिड़ बढ़ुवा बेले ट्राफिक विफलता एवं सामना को आसी, जो अतिरिक्त एसपी नेतृत्व में चली सहर ट्राफिक समीक्षा। सहर विभिन्न स्थान में ट्राफिक पोस्ट नथिबा बेले स्पीड ब्रेकर बा रंबल नाही, जोथिपाई अंटा भिड़ी पुलिस। सहर में विभिन्न स्थान में रंबल लगा जाइथिबा सह ट्राफिक पोस्ट संख्या बढ़ा जिवो। एथि सह भिड़रे स्पीड मैनेजमेंट पाई पुलिस चिंता करुछि। भेनेजुएला को ट्रम्प को पुणी चेतावनी, कथा न मानिले अंतरीण सरकार भोगिबे परिणाम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भेनेजुएला सरकार को बड़ चेतावनी देइछंती। ट्रम्प कहते सेठाकार शासक माने जदि निजर आचरण में परिवर्तन न आणती एवं गणतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान न दियंती तेबे अमेरिका पक्षरु अधिक सामरिक कार्यानुष्ठान किंबा आक्रमण करा जाय पारे। ट्रम्प को यही बयान विश्व राजनीति में हलचल सृष्टि करिछि। भेनेजुएला रे चलिथिबा राजनैतिक अस्थिरता एवं मानविक अधिकार क्षुण्ण होउतबा अभियोग मध्यरे अमेरिका निजर आभिमुख्य कड़ाकड़ी करिछि। ट्रम्प कहते आमे एबे सबुकिछि नियंत्रण करुछु एवं आवश्यक पड़िले शक्ति प्रयोग करबाकू पछाइबु नाही। एही धमक भेनेजुएलार अंतरीण राष्ट्रपति उपरे चाप पकाइबा पई अमेरिकार एक बड़ रणनीति भाबे देखा देइछि। रहिछि एकाधिक नकली मद मामला, काहेकि हाथ बांधी बसिछि अबकारी विभाग। प्रतिदिन खबर शिरोनामारे रोची नकली मद प्रसंग। एही नकली मद पी नियमित जाउछि अनेकक जीवन। साधारणतः गाँ गहलीर गरीब लोक एही रैकेट रे टार्गेट रही थांती। अल्प दाम रे दामी मद पीवा निशा ही नकली मद कारोबार दउछि बळ। तेबे अनुगुल जिलार विभिन्न स्थान रे एबे ठाबो होछि नकली विदेशी मद कारखाना। नकली कारखानारू बहु दामी मद तैयारी होई ग्रामांचल रे बिक्री होउतबा नै आसुछि सांघातिक अभियोग। किंतु सबु जानिबी हाथ बांधी बसिछि जिला अबकारी विभाग। निकटरे नकली मद कारखाना उपरे अनुगुल पुलिस स्पेशल स्क्वाड चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले प्रचुर परिमाण में नकली विदेशी मद जबत होइथिला। नुआ वर्ष परे मुख्यमंत्री प्रथम जनशुणाणी। मुख्यमंत्री सह मंत्रिमंडलर 7 जन वरिष्ठ मंत्री सामिल। सोमवार भुवनेश्वर यूनिट 2 स्थित अभियोग प्रकोष्ठ रे आयोजित 16तम जनशुणाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विभिन्न प्रांतरू आसिथिबा लोकंक समस्या शुणिछंती। अभियोग शुणिबा सह सेसबुर त्वरित समाधान पाई निर्देश दैछंती। एनै मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स रे लिखिछंती, जनता आकुंठ विश्वास और आस्था पाई ही आमको प्रतिदिन निरंतर सेवा करबा पाई अपार शक्ति जोगाउछि। ए सरकार होउछि लोकंक सरकार। प्रशासन और जनता मध्य थिबा व्यवधान को दूर करी व्यवस्था को लोकंकर अति निकटतर करिया पाई आमे प्रतिबंधक। जनशुणाणी पारदर्शी प्रशासन एवं द्रुत कार्यानुष्ठान उपरे आधारित आमर शासन व्यवस्था आज साधारण लोकंक द्वार मुहरे पहुंची पारिछि। युवक युवतींक पई खुशी खबर, अतिरिक्त कृषि अधिकारी नियुक्ति पई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। ओडिशा रे सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत होउथबा युवक युवतींक पई आसीछि बड़ खुशी खबर। ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी अतिरिक्त कृषि अधिकारी एओ नियुक्ति 2026 पई सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही नियुक्ति जरिया कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग रे ग्रुप बी रो पाखापाखि 118टी पदवी पूरण करा जिबार योजना रहिछि। एही पदवी मध्यरु 40टी महिला मानक पई संरक्षित रहिछि, जहाकि महिला प्रार्थींक पई एक गुरुत्वपूर्ण सरकारी चाकरी रो सुजोग प्रदान करुछि। सिंधु जल चुक्ति को नहीं पाकिस्तान पुणी कांदिला, कहिला भारतर कोनोसी भी अधिकार नाही। आतंकवाद को प्रशय दौथुवा पाकिस्तान को लगातार 2टी झटका देइथिला भारत। प्रथमटी थिला ऑपरेशन सिंदूर एवं द्वितीयटी थिला सिंधु जल चुक्तिर स्थगित रखिबा। तेबे सेबेठारु भारतरु प्रभावित नदीगुड़िकरे जलर अभाव पाकिस्तान ने संकट सृष्टि करिछि। एहाकु नेई पाकिस्तान बारंबार भारत विरोध में बयान रखिबा सह निजर नैतिक एवं आईनगत अधिकार कथा कहूछि। आउ एहारी भितरे पाकिस्तान सिंधु जल कमिशन सदस्य मोहम्मद मेहर अली शाह रविवार कहिसंती
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ବ୍ଲକରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଧିକାରୀ। ରାଜନଗର ବିଡିଓକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆଜି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଓଏଏସ୍ ସଂଘ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଫଳରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିଭା ପାତ୍ର ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ରାଜନଗର ବିଡିଓ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30 ରାଜନଗର ବିଡିଓ ତିଳୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ କାର୍ଡ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ, ଶ୍ରମିକ, ମଧ୍ୟମବର୍ଗ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 45,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସହକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ବାବୁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଡେରିରେ ଅଫିସ ଆସିବା, ବାହାର କରିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାବୁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଡେରିରେ ଅଫିସ ଆସିବା, ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ 12 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସିଏସ୍ଓ, ଡିଆଇପିଆର୍ଓ, ଏସିଏଫ୍ ଓ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ସମେତ 12 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଖିଦୃଶିଆ ଆକ୍ସନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।